السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ ندیم نے۔ چلیے سنتے ہیں حمزہ ندیم کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام حمزہ ندیم ہے اور جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ نہ کوئی کہانی ہے نہ کوئی افسانہ، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے میری پوری زندگی کا سکون چھین لیا۔ یہ سب کچھ تقریباً 2 سال پہلے شروع ہوا جب میری کزن عائشہ اپنی فیملی کے ساتھ ملتان کینٹ کے ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوئی۔ وہ گھر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ پرانا، بوسیدہ لیکن مضبوط۔ اس کی دیواریں موٹی تھیں، چھتیں اونچی اور لکڑی کے دروازے ایسے چرچراتے تھے جیسے کسی کو خبردار کر رہے ہوں کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ ہمیشہ سے بہادر لڑکی تھی۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ہم سب نے اسے اس گھر کے بارے میں خبردار کیا تو وہ ہنس کر بولی، یہ سب وہم ہوتے ہیں، گھر تھوڑا پرانا ہے بس۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد وہی عائشہ رات کو سونے سے ڈرنے لگے گی۔ پہلا واقعہ ان کے شفٹ ہونے کے تیسرے دن پیش آیا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب عائشہ نے اچانک اپنی امی کو جگایا۔ امی، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو ان کی امی نے اسے ڈانٹا کہ شاید خواب دیکھا ہوگا، لیکن پھر وہ خود بھی سننے لگی۔ اوپر والے کمرے سے آہستہ آہستہ چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ اس گھر کا اوپر والا حصہ کافی عرصے سے بند تھا، وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ عائشہ کے ابو نے ہمت کر کے ٹارچ اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہم سب نیچے کھڑے سانس روک کر سن رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے آواز اچانک بند ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا لیکن ایک چیز نے سب کو خاموش کر دیا۔ فرش پر دھول میں تازہ قدموں کے نشانات تھے۔ اس رات کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ عائشہ جو ہمیشہ خوش رہتی تھی اب اکثر خاموش رہنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، خاص طور پر جب وہ اکیلی ہوتی ہے۔ ایک دن میں خود اس کے گھر گیا۔ مجھے یہ سب سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، چلو آج رات میں بھی یہاں رکتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عائشہ نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں یہاں نہ رکوں، لیکن میں ضدی تھا۔ رات کو ہم دونوں اوپر والے کمرے کے قریب والے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے مذاق میں کہا، اگر واقعی کوئی ہے تو آج سامنے آ جائے۔ عائشہ نے فوراً کہا، ایسی باتیں مت کرو حمزہ، پلیز۔ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب ہمیں وہی آواز سنائی دی، قدموں کی چاپ، لیکن اس بار وہ آہستہ نہیں تھی، کوئی تیزی سے چل رہا تھا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جیسے کوئی بے چینی میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عائشہ میرے پیچھے تھی، لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی، واپس آ جاؤ پلیز، واپس آ جاؤ۔ جیسے ہی میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ گھر کے تمام دروازے بند تھے۔ پھر یہ ہوا کہاں سے آئی؟ میرے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ ہلنے لگی۔
रोशनी कभी तेज़ कभी मध्यम होने लगी। ऊपर पहुंचकर मैंने वो कमरा खोला जो हमेशा बंद रहता था। दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी स्मेल आई, गीली मिट्टी और सरांड जैसी। कमरा खाली था लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, खून के रंग जैसा, ये मेरा घर है। ये पढ़कर मेरी सांस रुक गई। मैंने आयशा की तरफ देखा, वो कांप रही थी। हमने फ़ौरन नीचे जाकर सबको बताया। आयशा के अब्बू ने कहा कि सुबह होते ही वो इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन रात अभी बाकी थी और वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। तकरीबन 3 बजे अचानक सारे घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हम सब एक कमरे में जमा हो गए। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही हो रहा था। किसी के रोने की आवाज़, हल्की लेकिन वाज़ेह। आयशा ने मुझसे कहा, तुम भी सुन रहे हो ना? मैंने सर हिलाया। वो आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। अचानक सीढ़ियों से कुछ नीचे गिरने की आवाज़ आई। हम सब चौंक गए। आयशा के अब्बू ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर बाहर निकले। हम भी उनके पीछे गए। सीढ़ियों के नीचे एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पड़ी हुई थी, जो पहले ऊपर रखी हुई थी, लेकिन वो खुद नीचे कैसे आई? उसी लम्हे आयशा चीख पड़ी। हम सब ने उसकी तरफ देखा। वो दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उस तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। दीवार पर साए हरकत कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो साए जैसे किसी इंसान के हों, लेकिन उनके सर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। आयशा अचानक बेहोश हो गई। हम उसे कमरे में ले गए। उसकी हालत ख़राब थी। वो नींद में कुछ बोल रही थी। वो मुझे जाने नहीं देगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। सुबह होते ही हमने फ़ैसला किया कि घर छोड़ना चाहिए, लेकिन असल खौफनाक हकीकत हमें तब पता चली जब हमने मोहल्ले के एक बूढ़े शख्स से बात की। उन्होंने हमें बताया कि यह घर बरतानवी दौर में एक अफसर का था। वो अपनी बीवी के साथ यहाँ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी बीवी अचानक गायब हो गई और कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उसे मारकर उसी घर में दफन कर दिया था और तब से वो औरत उस घर में भटक रही है। हमने फ़ौरन वो घर छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद आयशा ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हमज़ा, वो यहाँ भी आ गया है। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन? वो आहिस्ता से बोली, वही जो उस घर में था। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। उस दिन के बाद आयशा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। वो कहती थी कि रात को कोई उसके कमरे में आता है, उसके बालों को छूता है, उसके कान में सरगोशियाँ करता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। आज भी जब मैं उस वाक़या को याद करता हूँ तो एक सवाल मेरे जहन में आता है, अगर वो चीज़ वाकई उस घर में थी तो वो आयशा के साथ क्यों आ गई? और सबसे खौफनाक बात, क्या वो अब भी उसके साथ है? मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। मैंने वो आवाज़ें सुनी हैं, वो साए देखे हैं, और वो खौफ आज भी मेरे अंदर जिंदा है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है अली रज़ा ने। चलिए सुनते हैं अली रज़ा की स्टोरी, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम अली रज़ा है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने न सिर्फ अपनी आँखों से देखा, बल्कि उसका असर आज भी मेरी ज़िंदगी पर मौजूद है। ये वाक़या तकरीबन 1.5 साल पहले का है, जब मेरी खाला की बेटी फ़ातिमा अपनी फैमिली के साथ कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, नया घर, नया माहौल और नई उम्मीदें, लेकिन ये सब ज़्यादा देर तक कायम न रह सका। फातिमा हमेशा से एक नर्म दिल और हसास लड़की थी। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, मगर उसके बावजूद वो ज़हनी तौर पर काफ़ी मजबूत थी।
لیکن اس گھر میں آنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ وہ کہتی تھی اسے ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے۔ پہلے تو ہم سب نے اسے عام خواب سمجھا، لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ اس خواب کی تفصیل سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کہتی تھی میں ایک لمبی تاریک گلی میں کھڑی ہوں، چاروں طرف خاموشی ہے، نہ کوئی انسان نہ کوئی آواز، بس دور کہیں ایک مدھم سی روشنی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھتی ہے، جیسے جیسے وہ قریب جاتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتی ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اچانک اس کے کان کے بالکل قریب کوئی سرگوشی کرتا ہے، تم واپس کیوں آئی ہو؟ اور اسی لمحے وہ چیخ کر جاگ جاتی ہے۔ شروع میں یہ خواب ہفتے میں 1 یا 2 بار آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہر رات ہونے لگا، اور ہر بار خواب تھوڑا مختلف ہوتا، تھوڑا زیادہ واضح، تھوڑا زیادہ خوفناک۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو میں نے فاطمہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، وہ مسلسل خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے ہلکے انداز میں پوچھا، کیا ہوا فاطمہ؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ خواب اب صرف خواب نہیں رہا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولی، اب جب میں جاگتی ہوں تب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں وہی ہوں، وہی گلی، وہی اندھیرا اور وہی آواز۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں رکوں گا۔ میں خود دیکھنا چاہتا تھا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فاطمہ کا کمرہ گھر کے آخری کونے میں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ تقریباً 2 بجے کے قریب فاطمہ نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے کے قریب اچانک اس نے کروٹ بدلی اور وہ پھر بے چینی سے ہلنے لگی۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی، وہ نیند میں کچھ بول رہی تھی، نہیں میں واپس نہیں آئی، مجھے جانے دو۔ میں ساتھ والے کمرے میں تھا، مجھے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گیا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا۔ میں بالکل ساکت رہ گیا یہ سب دیکھ کر۔ ہوا بالکل بند تھی، پھر یہ دروازہ کیسے کھلا؟ میں نے ہمت کر کے دروازے کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ اسی لمحے فاطمہ نے زور سے چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سیدھا دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ آ گیا ہے۔ میری ہمت جواب دینے لگی، میں نے فوراً دروازہ بند کیا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہی ہو جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگلے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ محلے میں ایک بزرگ تھے جنہیں لوگ روحانی معاملات کا علم رکھنے والا سمجھتے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے۔ انہوں نے فاطمہ کو غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، یہ خواب نہیں ہے، یہ بلانا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے پوچھا، کون بلا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جگہ جہاں یہ رہتی ہے، وہاں پہلے کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جو ادھورا رہ گیا۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس علاقے میں پہلے ایک پرانا مکان تھا جو کئی سال پہلے گرا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک لڑکی رہتی تھی جو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو کبھی نہیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی رات فاطمہ کا خواب اور بھی زیادہ خوفناک ہو گیا۔ اس بار اس نے ہمیں خود بتایا۔ وہ کہتی تھی کہ میں پھر اسی گلی میں تھی، لیکن اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا،
कौन था वहाँ? वो बोली। एक लड़की मेरे साथ सामने खड़ी थी। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था और उसने कहा, तुम्हें मेरी जगह लेना होगी। ये सुनते ही मेरे जिस्म में झटका सा लगा। मैंने फातिमा की तरफ देखा, वो रो रही थी। उस दिन के बाद हालात और भी ख़राब होने लगे। फातिमा को सिर्फ ख्वाब नहीं आते थे, अब वो दिन में भी चीज़ें देखने लगी थी। कभी उसे आईने में अपने पीछे कोई साया नज़र आता, कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बाल को छू रहा है। एक दिन मैं उसके कमरे में गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। दीवार पर नाखूनों के निशानात थे, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। मैंने फातिमा से पूछा, ये किसने किया? वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिरी रात जिसने सब कुछ बदल दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात हम सब एक ही कमरे में थे। हमने फैसला किया कि फातिमा को अकेले नहीं छोड़ेंगे। रात तकरीबन 3 बजे अचानक फातिमा उठकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी लेकिन वो चलने लगी, सीधा दरवाजे की तरफ। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़ोर से हमें धकेल कर आगे बढ़ती गई, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो बाहर गई और घर के पिछले हिस्से की तरफ चलने लगी। वहाँ एक खाली जगह थी जहाँ कभी पुराना मकान हुआ करता था। फातिमा वहाँ जाकर रुक गई और ज़मीन की तरफ देखने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं आ गई हूँ। उसी लम्हे ज़मीन से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कुछ हिल रहा हो। मैंने फातिमा को पकड़ा और ज़बरदस्ती वापस खींच लिया। वो अचानक बेहोश हो गई। हम उसे फ़ौरन घर ले आए। उस रात के बाद हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कभी मैं फातिमा से बात करता हूँ तो वो कहती है कि कभी कभी उसे वही ख्वाब दोबारा आता है, और इस बार वो लड़की उसके और भी करीब आ चुकी है। वो अब भी उससे एक ही बात कहती है, तुम्हें मेरी जगह लेना होगी। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या था, लेकिन एक बात यकीनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ख्वाब नहीं होती, बल्कि किसी और दुनिया का दरवाज़ा होती हैं। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है उस्मान अली ने। चलिए सुनते हैं उस्मान अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम उस्मान अली है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसके बारे में मैं आज भी खुलकर बात करने से घबराता हूँ। मैंने हमेशा ऐसी बातों को मजाक समझा, जिन्नात, साए या खुद से हरकत करने वाली चीज़ें। ये मेरे लिए सब फिल्मों की हद तक महदूद था, लेकिन जो कुछ मेरे अपने घर में हुआ उसने मेरी सोच, मेरा ईमान और मेरी नींद सब कुछ बदल दिया। ये वाक़या तकरीबन 1 साल पहले का है, जब हम गुजरांवाले के इलाके मॉडल टाउन में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर नया नहीं था बल्कि 30 साल पुराना था, लेकिन उसकी हालत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, किराया कम था। हमने ज़्यादा तहकीक किए बगैर वो घर ले लिया। पहले चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हम अपना सामान सेट कर रहे थे, नई जगह के साथ एडजस्ट हो रहे थे, लेकिन चौथे दिन एक अजीब बात हुई। मैं किचन में खड़ा पानी पी रहा था जब अचानक मेरे पीछे रखा ग्लास खुद ब खुद स्लाइड होकर नीचे गिर पड़ा। मैं चौंक गया। पहले तो मैंने सोचा शायद मैंने गलती से उसे ठीक से नहीं रखा होगा, लेकिन वो गिलास टेबल के बिल्कुल बीच में रखा था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। घड़ी में तकरीबन
1 बज रहा था। अचानक अलमारी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। मैंने खुद से कहा हवा होगी, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। मैंने हिम्मत करके उठकर अलमारी बंद की और वापस लेट गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। अगले दिन मेरी अम्मी ने भी एक बात बताई। वो कह रही थी कि सुबह जब वो किचन में गई तो प्लेट्स अपनी जगह से हटी हुई थी, ऐसे जैसे रात को किसी ने इस्तेमाल की हों। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने घर में था जब अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीज़ के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई। हम सब ऊपर भागे। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला और जो मंज़र मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। कुर्सी उल्टी पड़ी थी, किताबें ज़मीन पर फैली हुई थी और सबसे अजीब बात, कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ फेंका हो। मेरी बहन ने डरते हुए कहा, ये किसने किया? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात के बाद हम सब ने महसूस करना शुरू किया कि घर में कुछ ठीक नहीं है। चीज़ें अपनी जगह से खुद ब खुद हटने लगीं। कभी मोबाइल टेबल से गिर जाता, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ वो आवाज़ें थी। रात को जब सब सो जाते तो घर के मुख्तलिफ हिस्सों से चलने की आवाज़ें आती। एक रात मैंने खुद फैसला किया कि मैं जाकर देखूंगा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। मैंने लाइट बंद की और खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। तकरीबन 2 बजे वही आवाज़ आई, कदमों की, आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे के बाहर से। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने सांस रोक ली। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो देखा, मेरे कमरे के अंदर रखी कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हिलने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुर्सी खुद ब खुद मेरे सामने सिरक रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे गले में अटक रह गई। फिर अचानक कुर्सी रुक गई और वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन मैंने ये सब अपने अब्बू को बताया। उन्होंने कहा कि हमें किसी से इस बारे में बात करनी होगी। हमने एक जानने वाले को बुलाया। वो रूहानी मामलात का इल्म रखते थे। वो घर में आए और कुछ देर खामोशी से हर कमरे को देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, यहाँ कुछ है जो इस जगह से जुड़ा हुआ है और ये आपको यहाँ नहीं देखना चाहता। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने हमें कुछ दुआएं पढ़ने का कहा और ख़ास तौर पर रात को एहतियात करने को कहा। लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो गए। अब चीज़ें सिर्फ हिलती नहीं थी बल्कि फेंकी जाती थी। एक रात मैं और मेरी बहन कमरे में बैठे थे जब अचानक दीवार पर लगी तस्वीर खुद ब खुद नीचे गिर गई। हम दोनों खौफ से चीख पड़े, लेकिन तस्वीर सिर्फ गिरी नहीं थी, उसका शीशा अंदर की तरफ टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से मारा हो। आखिरी वाक़या जिसने हमें वो घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के तकरीबन 3 बजे थे। मैं सो रहा था जब अचानक किसी ने मेरे कान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, ये मेरा घर है। मैं झटके से उठा। कमरा खाली था, लेकिन मेरे बिस्तर के पास रखी मेज़ आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। मैंने फ़ौरन लाइट ऑन की और उसी लम्हे मेज़ ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद हमने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और अगले ही दिन वो घर छोड़ दिया। लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे कमरे में रखी कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन एक बात यकीनी है कि कुछ जगहें कभी खाली
نہیں ہوتی۔